Good day everyone and welcome to English lessons for the 8th grade. Before we start our lessons for today, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Let's pray. Pray finish. Before we continue our lessons for today, try to answer your pre-test first. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini, cobalah untuk mengerjakan pre-test kamu terlebih dahulu. Okay, thank you students. On the last meeting, you have studied about appearance adjectives. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar mengenai appearance adjectives, kata sifat yang menunjukkan penampilan seseorang. And today we are going to learn about review of simple past tense. Anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mengulang mengenai simple past tense. And the learning objective is to let you be able to understand the patterns and the function of simple past tense to be used in our daily life. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan agar siswa-siswi mampu memahami rumus dan fungsi dari simple past tense untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. So, take out your English book on page 32. Mohon dibuka buku cetaknya pada halaman 32. As usual, seperti biasa, I'm going to give you 5 minutes to read them. Miss akan memberikan waktu 5 menit untuk membacanya. So, you can pause this video for a while. Jadi, mohon menghentikan sejenak videonya ya. Okay, thank you my students. So, what is the simple past tense? Apa sih sebenarnya simple past tense itu? Simple past tense is a tense which is used to express an event in the past. Jadi, simple past tense adalah suatu tenses yang mana digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian pada masa lampau. And simple past tense can be used to express, dan simple past tense dapat juga digunakan untuk mengungkapkan the event in the past, kejadian di masa lampau. The habit in the past, kebiasaan di masa lampau. Time expressions for simple past tense. Penanda waktu yang digunakan untuk simple past tense diantaranya yesterday, last week, last month, last night, last years, and the others. Dan masih ada penanda waktu yang lainnya untuk simple past tense. Pattern for positive sentence, rumus untuk kalimat positif, subject plus verb to plus object or complement. For examples, sebagai contoh, my father visited my school last week. Visited, verb to from visit. She wrote a letter 10 minutes ago. Wrote, verb to from write. Mr. Raja ate a mango yesterday. Ate, verb to from eat. In negative, dalam bentuk negatif, subject plus did not plus verb 1 plus object or complement. Karena sudah ada did-nya, jadi untuk kalimat negatifnya, kembalikan kata kerjanya ke bentuk pertama. For example, sebagai contoh, my father did not visit my school last week. She did not write a letter 10 minutes ago. Mr. Raja did not eat a mango yesterday. For interrogative in past tense, untuk kalimat bertanya, did plus subject plus verb 1 plus object or complement and then plus question mark. Jadi, untuk kalimat bertanya, kamu letakkan did-nya di depan kalimat. Setelah itu, kata kerjanya juga harus diikuti dengan bentuk pertama. Jadi, untuk kalimat negatif, semua kata kerjanya dikembalikan ke bentuk pertama. Karena sudah ada kata did-nya ya anak-anak. For example, sebagai contoh, did my father visit my school last week? Did she write a letter 10 minutes ago?
Did Mr. Reja eat a mango yesterday? For the answer untuk jawabannya, yes, subject plus did, no, subject plus did not. Past tense by using to be. Untuk kalimat past tense yang menggunakan to be in positif, dalam kalimat positif, subject plus to be was, were, plus object or complement. Was for subject he, she, it, I, and then were for subject they, we, you. For examples, sebagai contoh, he was a student of primary school. They were the successful farmers. She was the smart students in 2019. Negative by using to be. Untuk kalimat negatif yang menggunakan to be, subject plus to be was, were, plus not, plus object or complement. For example, sebagai contoh, he was not a student of primary school. They were not the successful farmers. She was not the smart students in 2019. For interrogative by using to be, untuk kalimat bertanya dengan menggunakan to be, was, were, plus subject, plus object, or complement, and then plus question mark. Untuk kalimat bertanya, letakkan to be-nya di depan kalimat ya, anak-anak. For example, sebagai contoh, was he a student of primary school? Were they the successful farmers? Was he the smart students in 2019? For the answer, untuk jawabannya, yes, subject plus to be, and then no, subject plus to be plus not. This is your post test for today. Anak-anak, ini adalah post test untuk kamu hari ini. So, you can answer directly. Jadi, jawablah pertanyaannya dengan baik ya. For the conclusion, sebagai kesimpulan, simple past tense is a tense which used to express the event which is completely finished in past. Jadi, simple past tense adalah suatu tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau yang mana kejadian tersebut sudah selesai. It's assignment time, waktunya tugas. Write down 2 sentences in simple past tense by using verb and to be in positive, negative, and interrogative forms. Untuk tugas hari ini, tuliskan 2 kalimat dalam bentuk past tense dengan menggunakan verb, kata kerja, and to be dalam bentuk to be dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. It means that 2 sentences by using verb and then 2 sentences by using to be. Jadi, 2 kalimat menggunakan kata kerja dan 2 kalimat menggunakan to be. Okay students, that's all about our lessons today. Keep spirit to study and see you.